One dan ay one. Ay, nakatag yan. Okay, para ito ang box. Rosary sticker! Pretty. Show the camera. What's the box? What's this? Wanna guess? St. Francis. Hindi. Holy? Family. Ma, basta butang lang ni Saltar. Basta mapusa. Parang may display. Display. May face no. Sana mami. Guadalupe. Guadalupe. Mami lang. Sana mami. Ma. Hindi. Hindi. Ano na? Immaculate. Immaculate Conception. Shot. Yung covers mo yung makulit. Ha? Yung patak. Ano? Hindi. Hindi. Yung gani Saint Francis. Tito Francis. Ma. Hindi. Hindi. Ano? Perpetual. Perpetual. Divine Mercy. Kalala ka ba? Ma! Hindi. Ano ganun na? Ang bot. Rosary. Rosary. Mary of Rosary. Ma? Para dito, ma? Holy Rosary. Holy Rosary. Wala na. Oo. Ako? Hindi! Ma! Mama, ganyan yung mga box ka. Inid ako na box. Magana. Holy Family. Saint Francis. Rosa Mystica. Rosa Mystica. Immaculate Inaya. Ma! Marami ang angelo akong ginorder. Galing silver yan. No? Wow. Ay. Mami, mga box ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 lang. 1, 2, 8, 9. Ay, kulang isa. B9. May isa pa niya. Kulang. Separate niyo parcel. Lang. Galing okay lang. Yapi. Oo.
Samantala may i-arrange sa